ओम श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार स्वामी भक्त हो। आपल्या वटवृक्ष श्री स्वामी समर्थ महाराज मठ जुन्नर शहर या आपल्या मठाच्या 1008 कोटी नामजप संकल्पा अंतर्गत जुन्नर तालुक्यातील श्री स्वामी समर्थ महाराज आध्यात्मिक केंद्र आळेफाटा येथे गुरुवारी साप्ताहिक आरती वेळी स्वामींचे लाडके सेवेकरी दादा श्री आप्पासाहेब गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली व श्री गणेशदादा बनकर यांच्या सहकार्याने ओम श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचे नामस्मरण आरतीसाठी जमलेल्या स्वामी सेवेकऱ्यांकडून करण्यात आले। स्वामी समर्थ ओम श्री 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 स्वामी समर्थ। या झालेल्या नामस्मरणाची सेवा ही आपल्या मठाच्या 1008 कोटी नामजप संकल्पामध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या चरणी अर्पण करण्यात आली। असेच नामस्मरण आपणही आपल्या कुटुंबियांच्या प्रत्येक सुखदुःखाच्या क्षणी करावे व श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा कृपा आशीर्वाद प्राप्त करून घ्यावा। तसेच स्वामींनी सदैव आपल्या पाठीशी राहावे ही स्वामींचरणी प्रार्थना। ओम श्री स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ।